हेलो हाय नमस्कार मुझे आपको प्रिय बंधु एसएस टेक पावर यूट्यूब चैनल के आपको बहुत बहुत स्वागत। तो मुझे नहीं पूरी आसी जन फिर गोटे एंटा वीडियो जिनटा कि सीएम किसान योजना विषय जो मानकर सीएम किसान योजना का पढ़बार के जाउछे तो ई गोटे काम नहीं कले आपनको सीएम किसान योजना ना लिस्ट कटि जिबा एवं आउ केबे भी आपण को काना सीएम किसान योजना टंका आउ नहीं से कामटा काना जे हमको काना वीडियो के लास्ट तक देखबार के हेबा सब प्रोसेस जेंदा भी मु कहमी आपण माने काना करे ध्यान देके सुनो तो आपण माने केनता करबी वीडियो देखुन এবং যদি भी আমার চ্যানেলে এসএসটি পাওয়ার ইউটিউব চ্যানেল কে নয়া করে আসিছ বলে গুटे সবস্ক্রাইব দিবে তো দেখুন স্টার্ট করমা ইহাদে আমর সিএম কিষান যোজনার যেটা কেওয়াইসি আপডেট বলতে কৃষক রেজিস্ট্রেশন যদি भी এই গুटे কাম আপন মানে क्या করবে নি কলে বলে আপনার সিএম কিষান যোজনা টଙ୍କା ଆଉ କେବେ ବି ନି ମିଳେ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ କହିମି କେନ୍ତା କରି ସିଏମ କିଷାନ ଯୋଜନାର କେୱାଇସି ଅପଡେଟ୍ ବା କୃଷକ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଯେନ୍ତା କହିସନ୍ ସେଟା ଆପଣମାନେ କେନ୍ତା କରିବେ ତ ଦେଖୁନ୍ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଇ କେୱାଇସି ଯଦି ଜାଣିଛନ୍ତି ଏଇ ଗୋଟେ ଅପସନ୍ ଅଛି ତ ଏଇଟାକି କ୍ଲିକ୍ କର ତ କ୍ଲିକ୍ କରି ସାରିଲା ପରେ ଦେଖିଥିବ ଗୋଟେ ଏନ୍ତା ଗୋଟେ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଆବା ଯେନ୍ତା କି ନିଜର ମାଗବା ଫାର୍ମର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ତ ଏଇଟା ହଉଛି ଲଗଇନ୍ ଗୋଟେ ଲଗଇନ୍ ତ ଆପଣ କିଛି କରିବେ ନାହିଁ ଫାର୍ମର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରମା ତ ଫାର୍ମର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କଲେ ଆପଣଙ୍କ କାଣା ହେବ ସିଏମ କିଷାନ ଯୋଜନାର ଯେନ୍ତା କି ଆସୁଛି ଆପଣଙ୍କ 4000 ଟଙ୍କା ସେଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଏପ୍ରିଲ ମାସର ମିଳିଯିବା ଯେନ୍ତା କି ଆପଣଙ୍କୁ କେବେ ମିଳିବ କହିମି ଆପଣମାନେ ସେ ଜାଣିବେ ତ ଆପ୍ଲିକେସନ ଆଧାର ନମ୍ବର ଇନ କାଁ କରିବେ ନିଜର ଆଧାର ନମ୍ବର ଦେଇଦେବେ ତ ଇନ କାଣା କରିବେ ନିଜର କ୍ୟାପଚା ହଉଛି RPQ1 ତ ଏନ୍ତା ଗୋଟେ କ୍ୟାପଚା ହେବା ତୁମର ତ ଇନ କ୍ୟାପଚା ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଗେଟ୍ OTP गेट ओटीपी ऊपर क्लिक कर सारला ପରେ ଦେଖୁନ୍ ଏନ୍ତା ଗୋଟେ ଇନଫର୍ମେସନ ଯେନ୍ତା କି ଆପଣ ଯଦି ଆଧାର ଲିଙ୍କ ହେଇଥିବ ଗୋଟେ ଓଟିପି ଟେ ଯିବା ଓଟିପି ଭେରିଫିକେସନ କରି ସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ମାନେ क्या କରିବେ ନିଜର ଆଖି ଦେବେ ठीक है आखिर देख सारा पर निजर फिंगरप्रिंट दे सारा पर आपन कौन सीएम किसान योजना रो फार्मर रेजिस्ट्रेशन ता हेइबो फार्मर रेजिस्ट्रेशन हे सारा पर आपन कौन सीएम किसान योजना जिनता 4000 टंका सेटा आपन अकाउंट के बहुत शीघ्र एप्रिल मास रो आसुचे जदि भी देखो हमर चैनल एसएस टेक पावर यूट्यूब चैनल के नवा करे आसुचे पूरा सब्सक्राइब गुटे कर दो जे अंदा ना न्यू न्यू वीडियो में अपलोड कर आपन मन का इनके नोटिफिकेशन पहुंचे तो एंता गुटे खुशी को नहीं आसीचे ଆପଣ ମୋତେ କାଲି ଆସନ୍ତା କାଲି ମିଳିବା କି ଯୋଉଛି ସିଏମ କିଷାନ ଯୋଜନା ଟଙ୍କା ତ ଏତିକି ଭିଡ଼ିଓ ଥିଲା ଯଦି ଭଲ ଲାଗଲା ବୋଲେ ଆମର ଚ୍ୟାନେଲ ଏସଏସ୍ ଟେକ୍ ପାୱାର ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ କେ ଆପଣମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦो ତ ଏନ୍ତା ଏନ୍ତା ନ୍ୟୁ ନ୍ୟୁ ଅପଡେଟ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଫେର ଆନମି